খোয়াই কমলপুর রুটনি বাছাই পারিও বসালাই জায়গাতে অমর ন্যাশনাল হাইওয়ে ন্যাশনাल हाईवे नो बंद खालायनाम बागिचिनी तरक वारियर्स अलरेडी फाइ सफै बिगाइছে जोंबो सालाय दङरो चिनी खवाई जोनाल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन चिनी महिला संगठन नि वाइस प्रेसिडेंट बो दङरो ब्लॉक नि प्रेसिडेंट जो दङ এবং मिनिमाम और 1-1,500 বরক জমাইতে নাই तरक চিনি বরক ফাইনে চ্যাং খাইছে তাবু 7টা বাজি হইছে আগামী 1 ঘন্টার বিসিংন আর 1000-1,500 বরকনি জমাইতে নাই চিনি তিরিনি দাবি একটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাখে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি जों খাইছে नरेंद्र मोदी और देश की स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह निथानी तीनी बंद निबिसिंथि मेसेज सगितों जे त्रिपुराओ त्रिपुरा सारक ग्रेटार त्रिपुरालैंड दाबी नांगजागो और ग्रेटार त्रिपुरालैंड सान कयटा जायगा कासु जागोन हाइकेल तीनी प्राय 36टा जायगा टिकेटिंग नि दंगाइছে এবং आसाराम बारी चिनिसे जों प्राय 7टा जायगायाव अवरोध खालामदों।